जय श्रीराम पिलाने केमिति अच्छी आशा कर भल रही आमती प्रीवियस क्लास कही कि आरडी फिजिक्स आम नेक्स्ट क्लास पढ़ेगा कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक आज बहुत डेरी होगा या भितर तो आम आज किसी बेसी किसी न कही पूरा स्टार्ट करिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा छेड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक दुईटा वर्ड था कौन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी को क्वेश्चन पचारे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आ मीनिंग कौन आ हेडिंग रू माने जानिबा फास्ट मेनली हेडिंग रो माने कौन ए दुईटा वर्ड कौन गोटा हूँ इलेक्ट्रो आउ गोटा हूँ स्टैटिक फास्ट है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मीनिंग कौन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो मीनिंग कौन इलेक्ट्रिसिटी बा इलेक्ट्रिक चार्ज तापर है स्टैटिक स्टैटिक मीनिंग कौन रेस्ट स्टैटिक मीनिंग कौन रेस्ट तो आ माने हमें कौन बुझिले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक माने हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट जोटा इलेक्ट्रिक चार्ज पर पड़ा जोटा कि रेस्ट कंडीशन में थी से आम डेफिनेशन भी से लिखले इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट आम इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर पढ़ा कोटा कि ये रेस्ट रे थिबो तापर काउंटर मु कहि तार केते एप्लीकेशन अछि लेखिने दरकार नै कि कहि दउची गोटा होची लाउड स्पीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर जिरोस्कोपिक मेसिन ई डांडे अछि छाड़ा तापर आइला हमर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एटा होची प्रथम विषय आ अंडर एटा अछि कहिली तीनटा विषय अछि गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक ने तीनटा विषय फर्स्ट होची इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सेकंड होची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थर्ड होची कैपेसिटेंस फास्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज हमें इलेक्ट्रिक चार्ज आर भी डेफिनेशन जानिबा आ डेफिनेशन कोन जानिबा इलेक्ट्रिक चार्ज रो माने कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of an elementary particle of a matter which gives rise to electric force electric force इलेक्ट्रिक फोर्स जो लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स माने कौन इलेक्ट्रिक फोर्स माने होची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये गोटे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम आगु जानिबा माने कौन देखा जानता डेफिनेशन ता इलेक्ट्रिक चार्ज माने कौन इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये गोटे जातगत प्रॉपर्टी जोटा कि एलिमेंटरी पार्टिकल ऑफ मैटर मैटर प्रथम पार्टिकल थाए माने सब मैटर रे थाए जोटा कि कौन करे ना फोर्स करे फोर्स माने कौन फोर्स ओडिया कौन गति गति तो नुहे अरे स्पूल जो था फोर्स फोर्स अप्लाई करे ग्रेविटेशनल फोर्स सेमती किसी फोर्स गोटा अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेटा फास्ट होता ये हम पढ़ले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था जोटा कि भारियस ऑब्जेक्ट 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 माने सब ऑब्जेक्ट रो फोर्स फोर्स था सेमती सब ऑब्जेक्ट रो भारियस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है को ऑब्जेक्ट जो चार्ज थांती आमे एते कथा न कहि आमे से तापर कथा होची चार्ज चार्ज रो डेफिनेशन हमें जाइने तबे एते किछि न लिखिबो किछि दरकार नै लिखिबो कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंटरी पार्टिकल ऑफ मैटर ए जाके लिखि दबो एबरा किछि दरकार नै एबरा के लिखले न लिखले चलिबो ए जाय एते कथा छाड़ो चार्ज चार्ज पुनी केते प्रकार चार्ज होची मेनली दु प्रकार कोन कोन गोटे होची पॉजिटिव चार्ज गोटे होची पॉजिटिव चार्ज और होची नेगेटिव चार्ज गोटे पॉजिटिव चार्ज गोटे होची नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कौन ना पॉजिटिव चार्ज होची हमें फास्ट ईयर में माने पढ़िथिला कि फास्ट ईयर पढ़िथिला केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर ता भीतर जानथिला पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन अब न्यूट्रॉन अछि ता विषय भी हमें पढ़िबा धीरे धीरे फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज विषय पढ़िबा पॉजिटिव चार्ज गोटे एटॉम रे तीन अंश थाए कौन तो जनरल तीन अंश थाए कौन कौन ना प्रोटॉन थाए इलेक्ट्रॉन थाए न्यूट्रॉन थाए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी थाए आमे गोटे एटम एटम कहले कोन ना सबुटो लास्ट पार्टिकल तापर कहले लास्ट पार्टिकल से गोटे धर ए व्हाइट बोर्ड अछि व्हाइट बोर्ड को तमे भांगी पूरा सबा लास्ट पूरा जत्ते छोट करि परियो तापर जो सेटा जो छोटटा आइला जिनसटा सेटा होची एटम एटम भी आउर छोट हबो ता भीतर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भाई तो गोटे बॉडी चार्ज हबो बॉडी कहले गोटे ऑब्जेक्ट किछि भी चार्ज हबो केमि चार्ज हबो दुईटा उपाय अछि आइदर मु कहला चार्ज माने दुईटा जिनिस उडी गोटा होची पॉजिटिव चार्ज गोटा होची नेगेटिव चार्ज दुईटा जिनिस जहा पाकर थिबो से होची न्यूट्रल माने कोन मु धर दुईटा लोक भितरे कंपटीशन दुईटा लोक पूरा हट्टा कट्टा अछंदी से आकु माइला ये ताकु माइला पूरा माने परफेक्ट ये जते फोर्स पकोछ से सेते फोर्स पकोछ ताले इन की हबो को मते जनकर जेतेबेले फोर्स टा माने अधिक होई न जाईची आउ जनकर फोर्स कम न होई जाईची माने फोर्स माने देखो
ଜଣଙ୍କର ବଳ ଅଧିକ ନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କମ୍ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ୱିନ୍ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଦି ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ବଳରେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲଢା ଲଢି ହଉଥିବେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ କଣ କିଏ ଜିତିପାରିବ? କେହି ଜିତିପାରିବେନି। ସେମିତି କଥା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ କେବେ ଗୋଟେ ବଡିରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ନହେଲେ ଜେନେରାଲି ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତା। ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଟମ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ ତିଆରି ହେଇଛି କି ନା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆହୁରି ଗୁଣ୍ଡରୁ ବି ଆହୁରି ଛୋଟ ତା ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ମାର୍କର। ମାର୍କର କଣ ସବୁ ସବୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତ ସେଇ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଛି କି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଯଦି ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥାନ୍ତା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ମାରିଥାନ୍ତା, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଥାନ୍ତା। କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଝଟକା ଯଦି ତମେ କେବେ ନ ଖାଇଛ ସିଧା ଯିବ ଆମ ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ହାତ ପଡିବ କରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜମା ଯିବନି କହିଲି ବୋଲି ପଳେଇବ ନା ଜମା ଯିବନି। ଆମର ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଣ ଥିଲା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତେବେ ସେ ବଡି ଚାର୍ଜ ବଡି ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ ଚାର୍ଜ ବଡି। ଯଦି ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ପରିମାଣର ଅଛି ଇଏ 50% ଇଏ 50% 100% ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କିଛି ମାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ହେଲା ହବାକୁ ଯଦି କରିବାକୁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର ନଚେତ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର। କେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ଏ ବଡି ଗେଟ୍ସ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ବଡି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ହବ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ବଡି ଗେଟ୍ସ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଗୋଟେ ବଡି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଲୁଜ କରିବ। ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କହିଲେ ପ୍ରୋଟନ ବା ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଟନ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଟନ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଟନ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କରେ ବଡି ଗେଟ୍ସ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ when it's lose electron or lose some electron or gain some proton। ଦେଖ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ହବ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଲେଖି ଦଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଟମ ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ତାର ଏଇଠି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଅର୍ବିଟ ରେ। ଦେଖ ତିନିଟା ଅଛି ये चार्टा इलेक्ट्रॉन चार्टा प्रोटॉन चार्टा କରିଦେଲି इलेक्ट्रॉन चार्टा प्रोटॉन चार्टा ମାନେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଟା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଟା କରିଦେଲି। ତ ଏ ବଡିଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ମାନେ ହାତମ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ମାର୍କର କୁ କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ମାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଅନବାଲାନ୍ସ କରିବି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚାର୍ଟାକୁ କାଢିଦେବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚାର୍ଟାକୁ କାଢିଦେବି କେବଳ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏବେ ମାଇଲେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡିରେ ଏ ବଡି ଗେଟ୍ସ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋଟନ ଥିବା ଦରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ବଡିରେ ନିହାତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ ଥିବ କରେଣ୍ଟ ମାରିଥାନ୍ତା କିଛି କରେଣ୍ଟ ମାରିନି ମାନେ ନିହାତି ପ୍ରୋଟନ ଯେତିକି ଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେତିକି ଥିବ। ଆଇଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ କାଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟନ ସବୁ ଥିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନହେଲେ ପ୍ରୋଟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଉ ଯେତିକି ଅଛି ଥାଉ ଆହୁରି ପ୍ରୋଟନ ଆଡ କରିବା ଆ ଭିତରେ ତେବେ ଇଏ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଗୋଟେ କ୍ଷୀରରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ମିଶେଇଦବ ଦେଖିବ କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶେଇବ ସେ କ୍ଷୀର ଥିବ ଅଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି କାହିଁ ଦେଖାଲା ଅଧିକ ଯଦି ପାଣି ହେଲା ସେମିତି ଏଠି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆମକୁ କହିଛି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ ପ୍ରୋଟନ ଅଧିକ ଦରକାର ଏ ବଡି ଗେଟ୍ସ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ ବଡି ଗେଟ୍ସ ପ୍ରୋଟନ ପ୍ରୋଟନ କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଆଇଦର ପ୍ରୋଟନ ଅଧିକ ଥାଉ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟନ ଆମେ ଆହୁରି ଯେତିକି ଥିଲା ତ ସେତିକି ଅଛି ଆହୁରି ପୁରେଇଦେବା ନଚେତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସବୁ ବାହାର କରିଦବା ବଡି ଗେଟ୍ସ ପଜିଟିଭ ସେମ୍ କେସ୍ ବଡି ଗେଟ୍ସ କେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହବ ବଡି ଗେଟ୍ସ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହବ ନା ଆଇଦର ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଆଡ କରିବା ନଚେତ ପ୍ରୋଟନ କୁ ରିମୁଭ କରିବା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଗେନ୍ କରିବା ପ୍ରୋଟନ କୁ ଲୁଜ କରିବା ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ବଡି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି କରିପାରିବ। ତାପରେ କଥା ହଉଛି ବଡି ଜେନେରାଲି ପ୍ରୋଟନ କୁ ବାହାର କରିପାରେ ନା ଏତିକି ପଜ ମାରିକି ଲେଖି ଦଉଥିବ ଏତିକି ଏଗୁଡା ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥିବ ହେଲା ପଜ ମାରିକି ଲେଖିଦେଲ ଲିଭେଇ ଦଉଛ ତମେ ପଜ ମାରି ଲେଖିଦବ ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ପଢୁଛେ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ପଢୁଛେ ଏଇଗୁଡା ଏଇଟା ତା ଅଣ୍ଡର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ଆ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ସେଟା ଆ ଅଣ୍ଡର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ଅଣ୍ଡର ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଡିଙ୍ଗ ଆଉ ଲେଖିବିନି
सीधा हम पाठ पर जाऊँ। कौन कहली ना बॉडी गार्ड्स गला ये नेगेटिव जनरली किंतु एक्चुअली जनरली कहले कौन साधारणतः आमर इलेक्ट्रो बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर पारे ना कि लूज भी कर पारे ना तर एटा गोटे आटम एटा होची न्यूक्लियस आइतर पॉजिटिव चार्ज आइतर नेगेटिव चार्ज एंड बाहर दुटा बुझछन जनरली आमे इलेक्ट्रॉन को ही बाहर कर पारू ना ऐड कर पारू प्रोटॉन को बाहर कर पारू ना कि ऐड कर पारू ना बुझिला आमे जनरली ऐसे किसी कर पारू ना कोन भाई कर पारू ना हम कहबो प्रोटॉन न्यूक्लियस अछि एटम रो आहुरी भीतर अछि प्रोटॉन जति अछि हमको सेति एनर्जी दरकार कि प्रोटॉन को काढी के बाहर को नबा पुणी प्रोटॉन को पुरेइबा हम पर सेति एनर्जी कोन अवेलेबल नाही तो आमे प्रोटॉन में किछि करि परिबा कि हेइ परिबो प्रोटॉन भी चार्ज आमे हेइ परिबा आमे तक ऐड करिया कि रिमूव करिया तो सेति एनर्जी दरकार बाहर करिया पे आ ऐड करिया पे तो सेति जानकार नाही तो आमे इलेक्ट्रॉन जनरली आमे कोन कहंती ना इलेक्ट्रॉन को यूज करके गेन कले हमर कोन हुए गोटे बॉडी चार्ज हुए तापर आमे जानिबा ये गला एतिकी तापर कोन होला तापर होला यूनिट ये यही गला परे आमे जानले चार्ज कोन चार्ज रो दुईटा जिंस चार्ज केतले बॉडी पॉजिटिव चार्ज केतले नेगेटिव चार्ज पूरा लिखुची मु जा कहूची लिखुची मते तो लिखुने आमे लिखि दउछु मु जा कहूची तापर आइला हमरा एठी चार्ज कहि आमे कहले पढले हम विषय ना कहि इलेक्ट्रिक चार्ज आने फिले आमे पढछु इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड पर जाइले तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज रो ताको आमे रिप्रेजेंट केम करबा इलेक्ट्रिक चार्ज लिखि दउची represent it represent कौन represent करिया केमती ना q represent लिखना भल लागुनी represent वार्ता भल लागुनी represent माने कौन चलो हमें लिखि दिया it is denoted as q चार्ज रो सिंबल कौन q अपन सिंबल चार्ज आ न लिखि तमे लिखि दबो q बस सही ना आमान होची चार्ज डिनोटेड आज q मन रखियो पिला माने आकार अछि तापर आइला डायमेंशन फार्मूला आउ डाउची यूनिट फास्ट हमें लिखिया यूनिट यूनिट इन एसआई तमे फास्ट पढ़थिबो डायमेंशन फार्मूला आउ यूनिट हो फास्ट पढ़ाई इन एसआई रे हमर चार्ज यूनिट इन एसआई रे कोन कूलम देखो पिला माने आकि केवल सी लिखियो केवल सी एटा ब्रैकेट हला एमती खाली डिनोट कर जाय केवल सी रे सी माने कोन कूलम सइला इन सीजीएस सीजीएस यूनिट कोन हम पिलान पढि दिबो सीजीएस रे गोटे यूनिट थिला ना सीजीएस दुईटा अछि एटा अछि ईएसयू दुईटा दिन सबै एटा अछि ईएलई ईएसयू रो फुल फॉर्म कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एटा अछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये चैप्टर में पढ़छि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर କିନ୍ତୁ आ पर पढ़िया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊपर ता ये जानिबे तार से चार्ज होती से आइबे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये दुईटा मन रखियो दरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होछि स्टार्ट कूलम स्टार्ट सी लिखि दबो सी माने कूलम एटा होछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कूलम आप सी लिखि दबो आप कूलम सइला ये हमर एटा होछि यूनिट वाला त पहला डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन फार्मूला हमें पढ़िबा केमिति बाहर करिया डायमेंशन फार्मूला घोषिया दरकार नै हमें सब फार्मूला बाहर करिया हमें जानले q रो फार्मूला तुम तो जानलो तुम आगु वाले जानिबो फास्ट फास्ट बुझ आ पर चैप्टर आ करंट चैप्टर जानिबा आ एटा केमिति आइछ को सुनो
I I is equal to Q by T. ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖିଦିଏ Q is equal to IT IT I ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଟ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ଗୁଣ ଅଛି ନା ଲିଭେଇକି ଗୁଣ ଲେଖିଦେଉଛି IT ଏଥରେ I ମାନେ କଣ ଏଇ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା I ମାନେ କଣ I ମାନେ ହଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆମେ ସେ କରେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାରୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଛେ କରେଣ୍ଟ ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଚାର୍ଜ ବାଇ ଟାଇମ Q ମାନେ ଚାର୍ଜ T ମାନେ ଟାଇମ ତ ତାକୁ ଏପଟେ ଟାଇମ ଟା ବି ହରା ହେଇଛି ଏପଟେ ହେଲେ କଣ ହବ ଗୁଣା ହବ ତ ହେଲା Q ଇକ୍ୱାଲ IT ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାରୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ର ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିଛେ କରେଣ୍ଟ ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି I is equal to ଆମେ ଏବେ ଜାଣିନା ଆଗକୁ ଆ ପର ଚକ୍ର ଆମେ ଜାଣିବା I is equal to Q by T ତ Q is equal to IT ତ ଆମେ ଆଧୁରୁ ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ଏଟା ଫର୍ମୁଲା ଆଧୁରୁ ଆମେ ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା କାଢିବା ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖୁଛି ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ଏଠି ଆମେ ଆମ ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା MLT M ମିଟର ଲେନ୍ଥ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲା ଏଠି ତ ମିଟର କିଛି ଅଛି I ମାନେ ହଉଛି କରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ର ହଉଛି A ଆମ୍ପିୟର ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିବା ତ ମୁଁ ସେ କରେଣ୍ଟ ଜାଣିବ T ମାନେ ଟାଇମ L ମାନେ ଲେନ୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଜିରୋ ଟାଇମ T ଗୋଟାଇ ଅଛି କେତେ ଏକ ଉପରେ ଏଠି କେତେ ଟି ଅଛି ଗୋଟାଇ ଅଛି ଉପରେ ଟି ଆମେ I ର କଣ ସିମ୍ବଲ ଟା A I ର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି A ମାନେ କରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମ୍ପିୟର ଆମ୍ପିୟର ଏଠି A ଦିଆହବ Q ଦିଆହବ ବାସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବ ଲେଖିବ କାହିଁକି ନା ଘୋଷିଲା ଆଉ କିଛି ମନେ ରହିବନି ଏମିତି ସିଧା ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଖାଲି ତାପରେ ଡାଇମେନସନ ବାହାରିବ କେତେ ଡାଇମେନସନ ଅଛି କେତେ ଘୋଷିବ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟାଇ ଫର୍ମୁଲା ଥିବ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଚାର୍ଜ ରୁ ବାହାର କରିସାରିଲେ କରେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଚାର୍ଜ ଫର୍ମୁଲା ତାପରେ ଡାଇମେନସନ କେତେ କଥା ବାହାରି ପାଇଲା ତ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖ ହେଇଗଲା ଗଲା ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ଡିନୋଟର କୁହାଯାଏ କ୍ୟୁରେ ୟୁନିଟ କଣ କୁଲମ ସିଜିଏସ୍ ୟୁନିଟ ଦି ପ୍ରକାର ଇଏସୟୁ ଇଏମୟୁ ଇଏସୟୁ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁଲମ ଇଏମୟୁ ହଉଛି ହାଫ କୁଲମ ତା ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି M1 M0 L0 T1 A1 ସଇଲା ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ତମେ ପଜ ମାରି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ହେଲା ପଜ ମାରି ଲେଖିଦବ ଦେଖ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଠି ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଟମ କଣ ଆଟମ ଟା କଣ ନା ଆଟମିକ ଥିଓରୀ ଅନୁସାରେ ଆଟମ ଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବস্তୁ ଦେଖ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁନଥିଲି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଥିବ ଇକ୍ୱାଲ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯେତିକି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ସେତିକି 50% ଏ 50 ତ ତାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କହିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ according to modern atomic theory an atom consists of equal positive charge and negative charge that's why atom is called electrically neutral ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆଟମକୁ କେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ କି ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଟମ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କହିବା ଯଦି ଆଟମ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ as atom is neutral then there are neutral element called neutrons which is present inside the इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ କଥା ତ କହିଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବାକି ବାସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କଥା ଶେଷ ହବ ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଇଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରୋଟନ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଦିଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ଗୋଟେ ବୁଲୁଥାଏ ଏଟା ଆମର ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ଲସ ଟୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ତମେ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିବ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆଉ ଇଏ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ରେ ଚାଲିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଦୁନିଆ ତା ଭିତରେ ସେ ଅଲଗା ଚାଲିଛି ସେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପ୍ଲସ ଟୁ ଅଛି ଛାଡ଼ ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ଆକୁ ଲେଖିଦଉଛୁ ହେଲା ନୋଟ ମୁଁ ନୋଟ ଆଉ ପଠେଇବି କଣ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ଲେଖୁଛି ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଛି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତମେ ସବୁ ଲେଖୁଥିବ ହେଲା ତ ମୁଁ ପଜ ମାରିକି ତମେ ଲେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହେଲା ନହେଲେ ଡେରି ହବ ପଜ ମାରି ଲେଖିଦିଅ
तापर आइला आमे तापर कोन कहले तापर आइला आमे तीनटा विषय ले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज रे तीनटा विषय ले चार्ज जो दी मेनली कहली दी प्रकार से तीन नंबर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनटा को लिखिबा फर्स्ट आइला इलेक्ट्रॉन 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 नेचर कोन नेचर नेचर इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ न्यूट्रॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर कोन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेचर कोन नेगेटिव मैं एमती सिंबल वाइज लिखुछ तमे पूरा लिखिबो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एम लिखबो तापर आइला चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज कोन माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम मोबाइल चार्ज यूनिट को कूलम देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज केते माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम लिखि दिबो तापर हैला मास मास माने को वस्तुत्व तो इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व केते mass of an electron the mass of an electron equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg मास यूनिट को केजी ग्राम भी होगा तुम ग्राम में कले दी हजार काट करे बड़े तुम छाड़ केजी नहीं लिखो इलेक्ट्रॉन वाला सेमटी प्रोटॉन ଆଉ ଆକୁ ଡିସ୍କଭର କିଏ କରିଥିଲେ ମେନ୍ ହଉଛି ଡିସ୍କଭର ଏଇଟା ମୁଁ ତଳେ ଲେଖି ଦଉଛି ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ ହେଲା ଡିସ୍କଭର discovered by J.J. Thomson discovered by J.J. Thomson संजू सैमसंग नुहे J.J. Thomson ହେଲା ମାନେ ତମେ सीएसके ऊपर संजू सैमसंग सीए J.J. Thomson କରିଥିଲେ discover ତାପରେ ଆଇଲା କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ କିଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନାହିଁ କିଛି ପଢିବେନି ସେ କେତେ ମସିହାରେ ତଥାପି ଲେଖି ଦଉଛି 18 କେତେ କରିଥିଲେ 1897 में करते हैं डिस्कवर एक दरकार नहीं चलो लिखे चलो लिखले चलो किस दरकार नहीं आवश्यक तापर आइला प्रोटॉन सेमटी एमटी लिखिबो नेचर ऑफ एन प्रोटॉन ने नेचर प्रोटॉन एडी नेगेटिव ले कोन हबो पॉजिटिव सेम लिखिबो सेंटेंस तो मतलब लिखिबो एमटी शॉर्ट लिखिबो चार्ज आर प्लेन चार्ज कोन सही चार्ज केवल से पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb एटी पॉजिटिव को साइन दिया छी काहे ना एटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोली नेचर नेगेटिव बोली नेगेटिव साइन दिया छी प्रोटॉन पॉजिटिव बोली पॉजिटिव साइन दिया सेमती तापर आइला चार्ज वाला मास मास केते 1.67 into 10 to the power minus 27 kg एरा सब मन रखिबो सब क्वेश्चन आसी पारे परीक्षा रे ना मन रखि इंपोर्टेंट एरा सब तापर डिस्कवर के करथिले यू गोल्डस्टाइन और डिस्कवर के करथिले यू गोल्डस्टाइन को डिस्कवर करथिले और डिस्कवर के करथिले यू गोल्डस्टाइन डिस्कवर लिखि दियो पिला ने को लिखि दियो तापर हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी करिया देखो पॉज मारी लिखो बाबू बोल चला पॉज मारी लिखिबो तापर आइला न्यूट्रॉन लास्ट न्यूट्रॉन सेमटी देखो नेचर ऑफ न्यूट्रॉन आर कहले प्लान को नेचर कोन इला कहली न्यूट्रॉन कुछ न भाई न्यूट्रॉन नेचर किछ नहीं कोन लिखियो तुम आ नेचर किछ नहीं हला न्यूट्रॉन आउ नेचर ऑफ न्यूट्रॉन तापर आदर ये नेचर गला तापर हमर कोन थिला चार्ज ने जो न्यूट्रॉन चार्ज कोन पिला माने कहली बा पॉजिटिव जति थिबो नेगेटिव सति थिबो तो 50-50 तो इक्वल हो गला ना हम जो मिसी 100% माने यार किसी चार्ज ही नहीं ताकू किछ लिखिबो कोन जीरो आर होची जीरो कुलम मास में लिखि दबो
जहाँ ऑप्शन थिबो कि जोइथरे जीरो कुलम एमती देखो सुविधा हम ना तुम वो भाभी देव कौन जीरो कुलम लिखिदियो जीरो कुलम हैला तारला आर मास अछि मास केते 1 सही प्रोटॉन जति 1.67 into 10 to the power minus 27 kg आ मास सेति आपु डिस्कवर के करथिले जेम्स जादविक डिस्कवर्ड बाय जेम्स जादविक स्पेलिंग होला ठीक अछि ना ना भूल अछि हम्म जेम्स जादविक केनता सो ना देखुଛ भाई क्रिस्टिना स्पेलिंग भी बुझियो बनी मन पड़ियो ठीक टाइम छाड़ और कौन अछि हम तो पढ़िया लोग और देखो न्यूट्रॉन्स बुझेला तार जहाँ जा कहि नेचर चार्ज मास डिस्कवर एति दरकार आउ किछि दरकार नै हैला आपु निबे दउछ हम पहुंच जाई लिखि दबा ला तापर हमें पढ़िया कोन ना प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज चार्ज रो केतेटा प्रॉपर्टी अछि प्रॉपर्टी कौन सेटा तीनटा प्रॉपर्टी अछि फर्स्ट होची एडिटिव ऑफ चार्ज सेकंड होची कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थर्ड होची क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेन बेसिक तीनटा प्रॉपर्टी अछि तापर भी अछि କହିबी एटा तीनटा मेन बेसिक प्रॉपर्टी फास्ट आम पढ़ा आडिटिव ऑफ चार्ज एरा सब लिखिब है मुझे सब डेफिनेशन ता माने तार एग्जांपल सब लिखुची परीक्षा भी केतरे भी पढ़ी पारे किसी कहि होनी परीक्षा कौन पढ़ियो किसी जाके जाना तुम सब लिखि थाओ तापर देखिबा कौन पढ़ियो ना पढ़ियो सेटा अलग बात तुम सब लिखि पढ़ आगे तो फास्ट आम पढ़ा एडिटिव ऑफ चार्ज एडिटिव ऑफ चार्ज रो मीनिंग कौन the total charge of system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system कौन कहला कौन the total charge of a system गोटे सिस्टम रे केतेटा चार्ज अछि सेगुड़ा कौन हबो algebraic sum of मिसाण साधारण मिसाण जेमति 6 7 केते 6 7 मिसे केते 13 सेमति 5 2 7 तो सेमति मिसाण तो all the individual charges located at different point माने गोटे सिस्टम अछि जेମିତି सिस्टम हो ସେ ସିଷ୍ଟମ ରେ କଣ ଥିବ ନା ଚାର୍ଜ ଧର ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କହିଛି କଣ ଲୋକାଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଏଠି ଏମିତି ଚାର୍ଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇ ପାରିବା ଆ ଅର୍ଥ ଆଡିଟିଭ ମାନେ କଣ ଆଡିଟିଭ ଡେଫିନେସନ ହେଡିଂ ରୁ କଣ ଜାଣୁଛ ଆଡିଟିଭ ମାନେ କଣ ଆଡିସନ ଆଡିସନ ମାନେ ଏଠି ଚାର୍ଜ କୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟର ମାନେ କଣ ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାର୍ଜ କୁ ଆମେ ଆଡ କରିପାରିବା ମିଶେଇ ପାରିବା ସେୟା କଥା ସେ କହିଲା ବି ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯେତେଟା ବି ଚାର୍ଜ ଥାଉ ସେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଥାନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲଜେବ୍ରିକ ସମ ମିଶେଇ ପାରିବା କେମିତି ମିଶିବ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଏ ଆସ ମିଶିବ ତାପରେ ତାପରେ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ସହ ମିଶୁ ଗୋଟେ ମିଶେଇ ପାରିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବୁ ମିଶେଇ ପାରିବା ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାର୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇ ପାରିବା ଆଲଜେବ୍ରିକ ସମ କହିଲେ ମିଶାଣ ମିଶେଇ ପାରିବା ଇନସାଇଡ ଦ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ମିଶେଇ ପାରିବା ଛାଣ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦୁଇଟା ନେଇଗଲା କଣ ନା ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଆମେ କହିଲେ ସବୁ ଚାର୍ଜ ମିଶେଇ ପାରିବା କହୁଛି ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ ସିଷ୍ଟମ containing four charges କଣ କଣ ସେ ଚାର୍ଜ ମାନେ 2 ମାଇକ୍ରୋକୁଲମ -3 ମାଇକ୍ରୋକୁଲମ 4 ମାଇକ୍ରୋକୁଲମ and 5 ମାଇକ୍ରୋକୁଲମ ଆକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା କଣ ମିଶେଇବା ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ର ସିଷ୍ଟମ ସେ ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ କଣ କହିଛି ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କଣ ଗିଭେନ କଣ ଦେଇଛି ଗିଭେନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାଇବା କେମିତି ମାନେ ସବୁ ମିଶେଇଦବା ଏଠି କହିଲା ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି କଣ ପଚାରିଲା ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଚାରିଛି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆକୁ ସବୁ ମିଶେଇଦବା କେମିତି ମିଶିବା ସିଧା କଥା ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି 2 ମାଇକ୍ରୋକୁଲମ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ସିମ୍ବଲ କଣ ମ୍ୟୁ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ସିମ୍ବଲ କଣ ମ୍ୟୁ ମ୍ୟୁଟା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟୁ ତ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା
तो आम मिसई देवा फास्ट के अच्छे पड़े फास्ट के 2 माइक्रोकुलम आम आगे 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम प्लस -3 माइक्रोकुलम -3 माइक्रोकुलम ब्रैकेट भीतर रखीदे प्लस आम मिसा कहला कह 4 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम प्लस कौन कहला -5 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम देख कौन हम 2 माइक्रो प्लस 2 आगे छाड़ माइक्रोकुलम उठेगा 2 ये प्लस माइनस -3 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के माइनस -5 आंसर के 2 - 3 2 रु -3 रु 2 गले के -1 5 रु -5 गले के 4 रु 5 गले 5 रु 4 गले के -1 केते होला -2 आंसर के -2 माइक्रोकुलम आंसर के -2 माइक्रोकुलम एमती माने होची एडिटिव ऑफ चार्ज आकु हम देखो एमती चार्ज टोटल इंडिविजुअल दिला टोटल 50 आमे तो मिसे दे सीधा सीधा विषय आ किछि नै पहिला हमर एडिटिव ऑफ चार्ज सइला हम पिला मन को माने पकड़ा ताको देखो लिबे दे पॉज मारी सब लिखु दिबला तापर आइला हमर सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी ला एडिटिविटी एबे सेकंड प्रॉपर्टी होची कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन माने को बुझो संरक्षण शक्ति संरक्षण मृत्तिका संरक्षण सेमती होची कंजर्वेशन चार्ज संरक्षण तो चार्ज संरक्षण कौन पढ़िया ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन कहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन माने शक्ति संरक्षण लॉ गोटे थाए सेटा कौन कहला स्टेट कौन कहला फास्ट लॉ भाई माने गोटे लॉ एटा देछि आ बस एटा छाड़ एटा किछ दरकार भी नहीं एटा मेन ये सेकंड टा फास्ट देखि देबा the total charge of an isolated system remain constant होची गोटे टोटल चार्ज टोटल माने जते चार्ज थिबो गोटे चार्ज टोटल चार्ज आंसर टा दिबो टोटल चार्ज कहया बुझला पर सेमती आउ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट फास्ट कथा होची आइसोलेटेड सिस्टम माने आ माने कोन फास्ट समझ हो सब बुझला रिमेन्स कांस्टेंट माने स्थिर रहे एटा बुझला मेन होची बुझला को आइसोलेटेड सिस्टम आ माने ता बुझला एटा तो हमें जानि पछरी निश्चित मुई पचार बुझिला आइसोलेटेड सिस्टम माने कोन से गोटे एमती सिस्टम जोटा कि एक्सचेंज मैटर ये देखो मु कहूँ ए सिस्टम दैट डज नॉट एक्सचेंज कह दूची ए सिस्टम दैट डज नॉट एक्सचेंज मैटर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग आ माने को कहले कौन तो सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एक्सचेंज करेनी कौन एक्सचेंज करेनी ना मैटर आउ कौन करेनी एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग ता सराउंडिंग माने सीधा कथा एगुला छड़े किछ नै सीधा कथा से गोटे एमती सिस्टम थी जो थे कि पानी पवन माने गोटे सिस्टम भितर पानी पवन सब किसी माने बाहर नथिबा आमे गोटे एमती जगह अच्छे टेम्परेचर लो डाउन अप डाउन हो सेमती ना पूरा गोटाए चार्ज जी एनर्जी से टेम्परेचर से पूरा गोटे कन्स्टांट पूरा स्थिर ସେଇଟା କୁ କୁହାଯାଏ ଏନର୍ଜି କଣ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟମ ଚାର୍ଜ ଅଫ ଆନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଇଭେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ସ ଅର ନଥିଙ୍ଗ ଅର ଡଜ ନଟ୍ ଆଉଟ ବୁଝିଲା ନା ଗୋଜ ଆଉଟ ନା କେମିତି କଣ କହିଲି ଛାଡ ମାନେ ଯୋଉଟା କି କମ ହଉନଥିବ କଣ କହିଲା ନା ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ସ ଅର ଗୋଜ ଆଉଟ ଅଫ ଦି ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ଛାଡ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଯୋଉଟା ଆଇସୋଲେଟେଡ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ଟା ଥିବ ସେ ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ହିଁ ରହିବ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ ଏଟା ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାଡ ତାର ହେଲା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ପଢିଲେ ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ କଣ ନା the energy is neither created nor destroyed it can transfer one to another ସେମିତି ସେଇ କଥା the electricity electric charge neither be created ହୁଏ ନାହିଁ nor be destroy ହୁଏ ନାହିଁ they can only transfer one body to another body ଗୋଟେ electric charge ଯୋଉଟା କି କେବେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ କି ତାକୁ କ୍ଷୟ ବା destroy ମାନେ କଣ କ୍ଷୟ ତିଆରି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ destroy ମାନେ କ୍ଷୟ ହବନି ହୁଏ ନାହିଁ ଓନଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓନଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯାଇଥାଏ ସରିଲା ଇଏ ହଉଛି ମାତ୍ର ଏତିକି କଥା କନଜରଭେସନ ଅଫ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ବା କନଜରଭେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ ସରିଲା ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି when a glass rod rubbed with
silk cloth develops positive charge. Rubbed ମାନେ କଣ ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ଘଷିଲି ଆକୁ ଅଛି rubbed ହେଇ ଦେଖ ପେନ୍ ମୋ ଚୁଟି ଘଷିଲି ଏଇଟା ହଉଛି rubbed rub ମାନେ ଘଷିଲା when a glass rod rubbed with silk cloth glass rod ଟା silk cloth ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଧର ମାନେ କଣ କିଛି ବି cloth ହେଇ ଇଏ ବି ଧର cloth ହେଇ ଇଏ ବି cloth ଏଇଟା cloth ମାନେ କଣ ହେଇ ଇଏ ହଉଛି ଆମ glass rod ଏ ବୋଲି ଘଷା ହେଲା କଣ କହିଲା when a glass rod rubbed with silk cloth develops positive charge glass rod ଟା silk cloth ଘଷିଲା ପରେ କଣ ତିଆରି କଲା positive charge କଲା ତିଆରି କଲା ତାପରେ ଦେଖ ସେଠି but at the same time the silk cloth develops equal negative charge ମାନେ କଣ ବୁଝିହେଲା ତ glass rod ଆଉ silk cloth ଘଷାଘଷି ହେଲେ ଘଷାଘଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଲ୍କ କ୍ଲଥ କଣ କଲା ନା ସରି ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ କଣ କଲା ପଜିଟିଭ ଠିକ ହେଲା ସିଲ୍କ କ୍ଲଥ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଗୋଟେ ବଡି କେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ହବ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପାଇ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ହବ ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଆଇଦର ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲ ଥିଲେ ପଜିଟିଭ ସିଲ୍କ କ୍ଲଥ ରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ଥିଲା ସେତିକି ନେଗେଟିଭ ଥିଲା ଆଉ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ଥିଲା ସେତିକି ନେଗେଟିଭ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଷିଲେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଘର୍ଷଣ ହେଲା ବା ଆମେ କଣ କଲେ ରବ୍ କଲେ ରବିଂ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯେତିକ ଆଦେରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆଦେରେ ସେତିକି ଅଛି आर पॉजिटिव चार्ज एठी पळेला कोडी ग्लास रोड को पळेला सिल्क क्लॉथ रे जति पॉजिटिव चार्ज ला ग्लास को पळेला ग्लास रोड को आ ग्लास रोड जति नेगेटिव दिला सिल्क क्लॉथ बोला टोटली नेगेटिव चार्ज हेला कोन सिल्क क्लॉथ टोटली पॉजिटिव चार्ज हेला कोन हमर ग्लास रोड तापर आइला कोन पहिला 10 नेट चार्ज एट ऑफ ग्लास एंड सिल्क क्लॉथ इज जीरो नेट चार्ज कल टोटल चार्ज जीरो हो गेला तापर कहला इज जीरो आज इट बिफोर रबिंग रबिंग माने हसिया पूर्वରୁ ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ କେତେ ଥିଲା 0 ଥିଲା ଆ ମାନେ କଣ କନଜରଭେସନ ଚାର୍ଜ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲେ ସାର୍ କଣ ଇଏ ମିଶିଲା ଘଷିଲା ସିଏ ଛାଡ ସିଧା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲାସ ରଡ ଆଉ ଆକୁ କାକୁ ସେଇ ଘଷିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଥିଲା କି ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଆଦେରେ 50% 100% ଆଦେରେ 100% 50% पॉजिटिव चार्ज 50% नेगेटिव चार्ज आधे 50% पॉजिटिव चार्ज 50% नेगेटिव चार्ज जितने बेला में घसीले यार 50 पॉजिटिव आ बाई पर होला टोटली आप पॉजिटिव नेगेटिव दुटा थिला किंतु आर पॉजिटिव एठी पळेला तीनटा हेला आर नेगेटिव 50% एपटे पळेला एपटे टोटल नेगेटिव एपटे टोटली 100% नेगेटिव 100% पॉजिटिव ताते किसी चेंज होला कि क्या गोटे कथा होला को ट्रांसफर होला देखो चार्ज नाइदर किछि क्रिएटेड चार्ज दी जण भीतर थिला आगु डिस्टर्ड କିଛି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି କ୍ଷୟ ହେଇଛି କିଛି ହେଇନି କେବଳ କଣ ହେଲା ୱାନ୍ ବଡି ଟୁ ଆନାଦର ବଡି ଗ୍ଲାସ ରଡକୁ ସିଲ୍କ ହେଲା ସିଲ୍କ ରଡକୁ ଗ୍ଲାସ ରଡ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ବା କହିପାରିବା କନଜରଭେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ବୁଝିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖେଇ ଦଉଛି ତମେ ପଜ ମାରିକି ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ଦିଟା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କରିବା ତାପରେ କ୍ଲାସ ର ଏଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ କ୍ଲାସ ସରିବ କିନ୍ତୁ ଚାପ୍ଟର ସରିବ ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ବଡ ଲାଷ୍ଟ ସରିବ ଖୁସି ହେଲା ଖୁସି ଆଜି ଚାପ୍ଟର ସରିବ ଦେଖ ଆମର କଣ କହିଲା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଥିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ ମାନେ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଛି ଡେଫିନେସନ କହିଲା ଇଟ ମିନ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ ମିନ୍ସ that the total charge of a body ର total charge ଯେତେ ଚାର୍ଜ ଅଛି is an integral multiple of a basic quantum of a charge କଣ କହିଲା ନା it means that the total charge of a body is an integral multiple of a basic quantum of a charge ମାନେ okay, ହଁ ଆ ମାନେ କଣ ନା ଆ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାନେ ଜାଣିଛ ଗୁଣନ ଛାଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଯୋଉଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ନୁହଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବା କଥା ସେଇଟା କଥା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ ବେସିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଚାର୍ଜ ବେଶୀ ଆମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମାନେ ଇଣ୍ଟିଜର ଏଇ ଦେଖ କହୁଛି ଟିକେ total charge of a body is an integral multiple ମାନେ ଗୁଣନ ହବ ଇଣ୍ଟିଜର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କଲେ ଇଣ୍ଟିଜର
इंटीजर सह गुणा हबो का बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ब्रैकेट को लिखि ई माने कोन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज गुणन इंटीजर इक्वल टू चार्ज। देखो माने देखो से कोन होला टोटल चार्ज है। देखो टोटल चार्ज माने क्यू चार्ज हम कहले डिनोट को जे कोथे को जाय डिनोट चार्ज को कोथे डिनोट रे करा जाय क्यू रे क्यू इज इक्वल टू कोन कहला बे टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। ये देखो गोटे टोटल चार्ज ऑफ बॉडी का सहित समान इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज माने इलेक्ट्रॉन। वही देखो इलेक्ट्रॉन लिखा है ई एन माने कौन इंटीजर एटी एन माने कौन इंटीजर देखो लिखा है क्यू होची चार्ज एन होची इंटीजर ई होची इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज केते 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb एतिकी। तापर ला क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कहले छोट छोट ऑब्जेक्ट पई आमे कंजर्वेशन जो पढ़िले आ पूर्वटा सेटा होची बोथ माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक कहले बड़ ऑब्जेक्ट माइक्रो कहले छोट ऑब्जेक्ट। तापर ये गला हमर एटा बुझि पाइले तो कि ए फार्मूला मन रखो आबे हम दुईटा न्यूमेरिकल आबरे कर देबा आ जहा रहइबो न्यूमेरिकल तुमको टेलीग्राम रे सेंड कर देबी। फर्मुला कौन कहला क्यूज को आ डेफिनेशन टा निहाती मन रखिबो एतिक निहाती मन रखो केतली पचार क्वेश्चन पड़िबो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड गोटा गोटा दे दिबो तादरे क्वेश्चन गोटा दे दिबो गोटा 2 मार्क डेफिनेशन पाई गोटे मार्क क्वेश्चन पाई गोटे मार्क सेमिति भी हेई पारे तमे जमा धरिबोनी एटा को टिके मन रखियो किछि नाही। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माने कोन तमे जानला कि फार्मूला मन रखो q इक्वल एम ता सीधा कथा दी टोटल चार्ज q द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कोन ना इंटीग्रल एन होची इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल एन का ई सब गुणा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिख पारो इलेक्ट्रॉन लिखो ना बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज એટલે ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତମେ ଏୟା ଲେଖିବ ସଇଲା। ତାପରେ ଏତିକି ଲେଖିଦବ ଇଏ ହୁଏ यार q इक्वल टू चार्ज एन इक्वल इंटीजर q इक्वल इलेक्ट्रॉन इंटीजर। इंटीजर माने तमे पचार इंटीजर माने कोन इंटीजर को ओडिया रे कहते पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 +1 +2 +3 सेमती ताको इंटीजर। इंटीजर माने इंटीजर होची गोटे होल फ्रैक्शन होल नंबर जोथरा कि विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल जोटा कि फ्रैक्शन नथिबो भग्नांश नथिबो डेसिमल दशमिक नथिबो सहीला ये होची गोटे होल नंबर जो इंटीजर तक पड़ जाए सहीला आगो एतिकी तो कथा आगो बुझिलो न बुझी पारे मते आउथरे कमेंट सेक्शन कर म आपा आउथरे बुझाई देबी। ये गला आपरे हमें दुईटा क्वेश्चन करिया देखिया ये जो फार्मूला को लेके क्वेश्चन दुईटा करिया आ जहा क्वेश्चन हो मु टेलीग्राम रे पठेई देबी तुम टेलीग्राम रे कर दबो और ई मत सब सेंड से टेलीग्राम रे पठेई दबो मु देखि देबी जदी न करि पारियो मते यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कह दबो टेलीग्राम में कह दबो सर हम आसले मु भी दिन करि पठेई किछि टेंशन ना हो लिबो जो छला लिखि दियो लेबेली। एटी सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन से जो q इक्वल एनी तार ऊपर क्वेश्चन दी कौन क्वेश्चन अछि व्हिच इज ए बिगर ए कूलम और ए चार्ज ताको भीतर कोटा बड़ गोटे कूलम बड़ माने गोटे कूलम माने 1 कूलम 1 ए 1 सी बड़ ना 1 इलेक्ट्रॉन बड़ 1 कूलम बड़ ना 1 इलेक्ट्रॉन बड़ हला क्वेश्चन दी छ व्हिच इज ए बिगर गोटे कूलम बड़ ना गोटे इलेक्ट्रॉन बड़ हमु कोन लागु के बड़ कहला के बड़ आको गोटे कूलम बड़ ना गोटे इलेक्ट्रॉन बड़ लिखि जेला वो किए बड़ ना गोटे कूलम बड़ हबो 1 कूलम बड़ काट 1 चार्ज लिखि दबा। फर्स्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ए गोटे क्वेश्चन डबल आर आंसर इधर अछि अब देखो लिखि फर्स्ट 1 कूलम is bigger than the charge of an electron। बुझला कौन कहली ना 1 कूलम ऑफ चार्ज गोटे कूलम 1 कूलम ऑफ चार्ज चार्ज लिखले चलिबो 1 कूलम ऑफ चार्ज लिख 1 coulomb of a charge is bigger than a charge of electron। केमिति बड़ हला सेकंड आंसर क्वेश्चन देखो how many electrons from one of
कुलम गोटे कुलम चार्ज गोटे कुलम चार्ज रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अच्छा एटी क्वेश्चन गिवन कोन देछि फास्ट लिखि देबो गिवन दैट गिवन माने कोन गिवन दैट माने कोन दत्त अछि जे दत्त माने प्रश्न पत्र उपपाद्य दत्त अछि कोन दत्त अछि जा क्वेश्चन दिला दे दियो सेंदी एटी क्वेश्चन कोन देछि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज गोटे कूलम ऑफ चार्ज रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि तो हमको क्वेश्चन हम ए देखो एटा अछि फार्मूला E is equal to n n माने इंटीजर कहथिली n माने इंटीजर माने नंबर केतेटा इलेक्ट्रॉन देखो ए क्वेश्चन आंसर बुझी परियो केतेटा इलेक्ट्रॉन हम गिवन कर लेछि फर्स्ट क्यू देछि ना पचारछि देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज कहथिली चार्ज यूनिट को कूलम माने कोन क्यू दे देछि 1 कूलम तापरे आउ को रहला n देछि कोन पचारछि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हमें देखो आइदर एटा देथिबो एटा देथिबो एटा पचारिबो एटा पचारि देथिबो एटा पचारिबो दिटा छु ओटाई पचारिबो तो इलेक्ट्रॉन तो जानि जे ई माने इलेक्ट्रॉन नाम जानि जे चार्ज कोन 1.6 * 10⁻19 कूलम ताकू छाड़ आइदर एटा देथिबो एटा देथिबो एटी चार्ज दे देछि चार्ज देखो दे देछि কিন্তু পচারছি কোন n হাউ মেনি ইলেকট্রনস কেতে ইলেকট্রনস আছে ইউ আমি জানছি চার্জ কোন 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম ହେଲା ପଚାରছি କୋଉଟା ଏଟା ପଚାରଛି ସିଧା କଥା q is equal to n you know n ଗାର କରିବ you know ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ଜାଣିଛୁ q is equal to n ହେଇଗଲା 1 कूलम equal to n तो ଆମେ ଜାଣିନେ n ପଚାରଛି ଆମକୁ n into e ର କେତେ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम कूलम ତାପରେ ଆମର n ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ପଚାରଛି ଏଇଟା ଏପଟେ ଗୁଣା ହେଇଛି ଏପଟେ ଗଲେ ହରା ହେଇଯିବ n is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम कूलम लिखो छाड़ कूलम तो लिखिया लिखो साइज कटिल हाई एपटे एन हमर देखो एटा पचारछि एटा देछि हमर एटा पचारछि एटा गुणा है एपटे एन हरा हबो तो n is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 गला एते रहला तापरे हाई एटी 10 to the power minus 9 तळे अछि माइनस ऊपर गले प्लस हो सैला हाई 1.6 into 10 to the power खाली 19 तळे माइनस ला ऊपर उठी गला प्लस हो गला सैला तापरे एम रहला एटी देखो 1 by 16 10 में अछि 16 by 10 आमाने 16 by 10 into 10 to the power 19 तापरे n equal to এই দেখো 10 টা এমটি উল্টি যাব উপরে পড়াইব উপরে পড়াইলে কেতে 10 by 16 into 10 to the power 19 এতিকি ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଆ ପର ଷ୍ଟେଜ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା n n ଏତିକି ତାପରେ ଏ ଦେଖ ଏଠି 16 ଏଇଟା 10 ଉପରେ 19 ଅଛି ଏଠି ଏଟା ଶୂନ ପଳେଇ ଆସିବ କେତେ ହବ n equal to 10 ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲେଖୁଛି 100 by 16 into କେତେ ଅଛି 10 to the power 19 ଗୋଟାଏ ଶୂନ ପଳେଇ ଆଇଲା କେତେ ରହିଲା 10 to the power 18 ସଇଲା ତାପରେ ଆକୁ ହରିଦେବ 100 ରେ 16 ହରିଦିଅ 100 ରେ 16 ହେଲେ କେତେ ଏଇଠି ହରିଦଉଛ 100 16 ହରିଆ 16 ପଞ୍ଚା 16 95 16 96 ରହିଲା 96 4 ପଏଣ୍ଟ ଦବା 0 16 ଦୁନେ 32 2 5 ପୁଣି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 0 ଏଠି କେତେ 8 5 କହିଦେଲି ସରି ଏଟା ହଉଛି 8 0 16 ପଞ୍ଚା 80 କେତେ ରହିଲା 6.25 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन केतेटा इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन कहला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज गोटे चार्ज रे गोटे कूलम चार्ज रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि केते 6.25 into 10 to the power 80 कोटा इलेक्ट्रॉन अछि 6.25 10 to the power 18 माइनस 9 पूरा प्लस रे अछि माने भाबुताओ गोटे कूलम चार्ज रे एते एते इलेक्ट्रॉन अछि ताले इलेक्ट्रॉन बड़ ना गोटे इलेक्ट्रॉन बड़ ना गोटे कूलम बड़ गोटे ही कूलम बड़ हम आंसर पूरा ठीक अछि चलो
ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ଭାଇ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଠି ସରିଲା ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ପୁରା ଲେଖିବ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଏଇଠୁ ହବ ଏଠି ଏଇ ଜାଗା ହେଲା ତମେ ହେଲା ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ଲେଖିବ ହେଲା ମୁଁ ଲିଭଉଛି ପଜ ମାରି କପି କରିଦିଅ ଲିଭଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା এইଟା ହଉଛି ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା କଣ ମାନେ ବୁଝିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କରିବା ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢିବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି a comb drawn through a person's hair on dry day causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. ତମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଥରେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଥରେ କି ଦିଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର ବି ପଢ ନ ପଢିଲେ ହେଇପାରିବନି ତମେ ଥରେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେ ନା ତମେ ବି ବୁଝିପାରିବନି ତ ତମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଘରେ କରିଲ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଗେ କେମିତି କଣ ଅଛି କୋଉ ହିସାବରେ କୋଉ ଫର୍ମୁଲା କଣ ସବୁ ଆଗେ ପଢି ସାରିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ବୁଝିଗଲା ତ ଆଗେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଢିବା ଏ କମ୍ ଡ୍ରନ୍ ଥ୍ରୁ ଦି ପର୍ସନ୍ସ ହେୟାର ଗୋଟେ ପାନିଆ ଅଛି ସେ ଆମ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଲୋକର ପାନିଆ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଣ୍ଡା ହେଲା ଅନ୍ ଡ୍ରାଏ ଡେ ମାନେ ଓଦା ଦିନରେ ମାନେ ଗଛଟିଟା ବୋଧେ ଓଦା ଥିଲା ଆଉ ତାର causes 10 to the power 22 electron to leave the person share 10 to the power 22 electron leave କଲା leave ମାନେ କଣ ସେ person ର ହେୟାର ମାନେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିରୁ 10 to the power 22 electron ବାହାରି ଗଲା କୋଉଠି ଷ୍ଟିକ୍ କଲା ଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ଲାଗିଲା ନା ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଦି କମ୍ ଧିଅରେ ଲାଗିଲା କାଲକୁଲେଟ ଦି ଚାର୍ଜ carried by the comb ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି କାଲକୁଲେଟ ଦି ଚାର୍ଜ carried by the comb ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କଣ ଲେଖିବା given that ଲେଖ given that given that ର ଫାଷ୍ଟ କଣ ରହିବ given that ରେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଚାରିଛି ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପକେଇବା Q is equal to NE ଏ ଫର୍ମୁଲାର ନାଁ କଣ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ ଏ ଫର୍ମୁଲା ନାଁ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ ଏ ଫର୍ମୁଲାରେ ଦେଖ Q ଦେଇଛି ଏଇ ଆମକୁ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି Q ପଚାରିଛି ଆମକୁ given ରେ କଣ ଦେଇଛି M ଦେଇଛି M କହିଲେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାପରେ E ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ E ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 10 to the power sorry 1.6 into 10 to the power 19 minus 19 ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା କଣ ଦେଇଛି ଏଠି n ଦେଇଛି n କଣ କେତେ ଅଛି 10 to the power 22 ତାପରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Q ପଚାରିଛି ଏଠି ଦେଖ କାଲକୁଲେଟ ଦି ଚାର୍ଜ ମାନେ Q ଚାର୍ଜ को Q से Q ରେ ଡିନୋଟ କରାଯାଏ ନା Q ଲେଖିଲି କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦିଅ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତାପରେ ଇ କହିଲେ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଫ ଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଚାର୍ଜ କେତେ 1.6 into 10 to the power minus 19 କୁଲମ୍ ଏତିକି କଥା ତ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛି Q ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଛେ କଣ ଏଇନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ଜାଣିଛେ Q is equal to NE ତ Q ରହିଲା ଆମକୁ ପଚାରୁଛି Q n କେତେ 10 to the power 22 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେ 10 to the power 22 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେ 1.6 into 10 to the power minus 19 ତାପରେ Q equal to 10 to the power minus 10 to the power 22 10 to the power minus 19 କଟାକଟି ହେଇକି ଆଉ କେତେ ରହିବ 1.6 into 10 to the power 3 22 ରୁ 19 ଗଲେ କେତେ 3 ତ ଆନ୍ସର କେତେ 1.6 into 10 to the power ଏଇଆ ହଉଛି ଆନ୍ସର ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ମାଇନସ ବି ଦେଇପାରିବା କଣ ପାଇଁ ମାଇନସ ଦେବା ନା ଏକ୍ସେସ କଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଜମା ହେଇଛି ଦେଖ 10 to the power 22 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସି କମ ଧିଅରେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆଗରୁ ବି କମ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲା ପୁଣି ଆହୁରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଇଲା ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ ବି ଦେଇପାରିବା ଦେଲେ ଚଳିବ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ତମେ ବି ଦେଇଦବ କାହିଁକିନା ଏଠି କମ ରେ ତୁମେ ଦେଖାଅ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର 10 to the power 22 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୋଉଠୁ
ଚୁଟିରୁ ଆସି କୋଉଠି ଲାଗିଲା ଷ୍ଟିକ କଲା କୋଉଠି କଲା କମ ରେ କଲା କମ କହିଲେ ପାନିଆରେ 10⁻22ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସି ଲାଗିଲା ତ ଆଗରୁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲେ କୋଉଥିରେ କମ ରେ ଥିଲେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲାଗି ତ ଏକ୍ସେସ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଚର କଣ ପଢା ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଚର ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମାଇନସ ଦେଇଦବା ଏହା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ତମେ ପଜ ମାରି ୟାକୁ ସବୁ ଲେଖିଦବ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ ଆଜି ମୁଁ କଣ ପଢେଇଲି ପଢେଇଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ପରେ ତାର ପ୍ରପର୍ଟି ପଢିଲେ ତିନିଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଡିଟିଭ ନେଚର ଆଉ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ନେଚର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ନେଚର ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆର ଆଗକୁ ପଢିବା ମେଥଡ ଅଫ ଚାର୍ଜିଂ ଆଉ କୁଲମ୍ସ ଲ ଏଗୁରା ସବୁ ପଢିବା ତ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢଉଛି ତମେ ମାନେ ବୁଝୁଛ କି ନ ବୁଝୁଛ କି ବୁଝିପାରିଲାନି ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବ ଯଦି ନ ବୁଝିଲ ଏ ଭିଡିଓକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ବି କଥା ହଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବି କରିଦେଇଛି ମାନେ ଦିଟା ଯେତିକି ଦରକାର ଦିଟା କରିଛି ଏଇଭଳିଆ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଏତେ ସିରିୟସ ନିଅ ନା ପୁରା ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏମିତି ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଏ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଠେଇଦେବି ତମ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଜଏନ ହେଇଯିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ତମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ମତେ ସେଇଥିରେ ପଠେଇବ ଯଦି ବି ନ ଆସିଲା କିଛି ମତେ କହିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କି କରିକି ଦେବି ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆମେ ଏଇ ରଖିବା ଆଉ ଯାହା ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ